जमा मजाक नहीं, जमा मजाक नहीं। ए सारे से ले ଏତେ କଣ ମନିଟର କରୁଛ? ଯିବା ଏକା रेडी ଯିବା। ଯିବା ଲାଇଟ୍ ଯିବା 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 ରୋଲିଂ ରୋଲିଂ ଯିବା ଯିବା ରେडी ପଳେସ ସେଠି ଥାଉ ଲାଇଟ୍ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6 ଦିନ ପାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ନିମନ୍ତେ ନବୀନ ସରକାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦରେ ଟଙ୍କେ 70 ପଇସା ରିହାତି କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କେ 70 ପଇସା ରିହାତି କରିଛନ୍ତି ବା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6 ଦିନ ପାଇଁ ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ନିମନ୍ତେ ନବୀନ ସରକାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ଟଙ୍କେ 70 ପଇସା ଟଙ୍କେ 70 କମି ଯାଇଛି ରେ ମଦରେ ୟାହୁ ୟା ମଦରେ ଟଙ୍କେ 70 କାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। हे प्रभु, हे मालो, हे माँ झाड़केश्वरी, हे माँ खड़गेश्वरी। ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦାରେ ଟଙ୍କେ 70 ପଇସା ରିହାତି କରିଛନ୍ତି। मालो, माँ झाड़केश्वरी, माँ खड़गेश्वरी, टंके 70 रिहाती। चलो रे मुझे चिकन नजर वाले दा आबे संग देखिवा टंके 70 पइसा कली मदर अबे जानिनी टंके 70 जे डिस्काउंट मदर हां देखुन देख देखिए कोन गई तीनोटी जिला लिखाई छी तीनोटी जिला भीतर हम कठोर जिला अछि तो भलपुर अनुगुण खोर्धा केही तो पढ़ी पारे ना तोय मन भांगे लुह बियोजन लागे एक तो कही हुए ना चिन्हे बारे खाई गला धोखा कटिट हसुछ काई